पर्सनल बिझनेसांचेर अटॅक चालू जाल्लो आणि जी बिझनेस आमी 25 वर्सां पयलीं चालू केल्ली तितून टाउन प्लॅनिंगाचे मनीस येवन ते मेजरमेंट करतात. एकदा येना, दोनदा एकदा इन्स्पेक्शन नोटीस धाडटा, ती इन्स्पेक्शन नोटीस कॅन्सिल करता, परत नई डेट दिता, मागीर येतात इन्स्पेक्शन करतात आणि तेजे उपरांत शोकॉज नोटीस धाडटा, पर्सनल हियरिंगाक आपयता. 25 years बॅक आमी बिझनेस स्टार्ट केल्ले. बिझनेस आमचे बायलेच्या नावार आहा. शी इज अ MLA, डिलायला लोबो. टाउन प्लॅनिंगानसून आमी सगळी परमिशनां घेतलेली आणि आयज जो मंत्री फाटल्या दिसांनी म्हणटालो आपण मायकल लोबो भोंवको ना, तेका सकाळी फुडें उठलो तसोच मायकल लोबो दिसता, दनपारां जेयताना मायकल लोबो दिसता, सांजचर जेयताना परत मायकल लोबो दिसता, रातचो न्हिदतानाय मायकल लोबो दिसता, वडेजान तो उठटा खंय रातचो, म्हणजे झेम पडना तेका सारकी, तेन्नाय मायकल लोबो दिसता. आनको कित्याक पळय, जर तर तो मंत्री म्हणटा मायकल लोबोक आपूण वळखो ना, कोण तो मायकल लोबो, क्रिमिनल काय सत्ता तो, जाल्यार तो इतलो तेका आमचे कित्याक पडला. शुक्रारा दीस, गेल्या शुक्रारा दीस म्हणजे आज 3 दीस पयलीं तो FDA ची टीम धाडटा आमच्या रेस्टॉरंटान अंजुना, जे रेस्टॉरंटान आमी 25 वर्सां जाली बिझनेस करता. आनी ती टीम सांगता रांदता तेन्ना खंय ते शीत हाला पडलेलें, एक टायल तिका क्रॅक जाल्लो आहा, ब्रँड न्यू टायल घातलेले आमी, एक कितें तरी वयरसून पडला आसतलें आनी टायल क्रॅक जालो. तो टायल कित्याक क्रॅक जालो, मोठ्यानी पावस चालू आसलो, ते वयरसून एक एक थेंबो पडटालो, तेका दामराचे शीट त्याच दिसा रातचे घातले आमी, दामराचो हें घातलो आमी, एक थेंबो पडटालो, ते कित्याक पडटा अशें करून 18 पॉयंट बरोवन आमकां सांगता तो रेस्टॉरंट आत्तां बंद कर म्हणून. आणि ही मोडस ऑपरेंडी तेजी गेली 3-4 वर्सां चालू आहा. आमी मुख्यमंत्र्याकूय सांगलेले जेन्ना हांव मंत्री आसलो पळय तेन्ना. भुमरस म्हणून एक रेस्टॉरंट कांदोली अशें फ्लिम्झी ग्राउंडान हेंच्यांनी बंद केले. फ्लिम्झी ग्राउंड, बरें रेस्टॉरंट, ज्या रेस्टॉरंटान बरो लोक येवन जेयतालो ते रेस्टॉरंट बंद केले. मोरजे गांवांत, मोरजी मांद्रे गांवांत एक बरें रेस्टॉरंट, कितें तरी व्हेरी कॅची नेम, ते माराबेला, 1 म्हयन्याक बंद केले. हे चल्ला कितें तेच कळना म्हाका. एक खंयची हुकुमशाही चल्ल्या, म्हाका दिसता राजांची हे काबार जाल्ले, टर्म सोंपलो. राजा म्हणटात ते कितें सजमता, आपण राजा म्हणत, 70चे राजा खंय ते, पण 70चे राजांचो टर्म सोंपलो न्हू. जिकोन येयले आमदार, आमी येयले आमदार जिकोन, डिलायला येयले आमदार जिकोन. अरे तुम्ही सजमता की तुम्ही ते गव्हर्नमेंट सर्वंटांक तुम्ही स्लेव कशें यूज करता. गव्हर्नमेंट सर्वंट इज नॉट अ स्लेव. गव्हर्नमेंट सर्वंट इज अ गव्हर्नमेंट सर्वंट. They are getting paid salary of the government of Goa. Our money, taxpayers' money, not your money. You are going to tell them you go and stand over there म्हणटा तो, हिंगा उबो राव म्हणटा. खंयच्या तरी डॉक्टराक हाडलो खंय तेणें गोवा मेडिकल कॉलेजींतसून आनी सेक्रेटरिएटान बसयलो विदाउट अ टेबल. Means there is nobody to even caution him. I am requesting the Chief Minister that you should intervene in this. जी दादागिरी चालू आहा, गोंयच्या आयज बिझनेसमॅनांक हे त्रास करता. भायले बिझनेसमॅन जे गोंयांत येवन बिझनेस घालूंक सोदतात सो दॅट गोवन्स वील गेट सम जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज, तेंकां हे जे त्रास करता. जो तर CM इंटरव्हीन करून जो तर आयज हे सारके जाग्यार घालिना जाल्यार इन्व्हेस्टर जो कॉन्फिडन्स आहा तो काबार जातलो. जे गोंयांत इन्व्हेस्टर कॉन्फिडन्स आहा दॅट वील फिनिश. सो आयज जो तर म्हाका त्रास करता तो, जाल्यार फाल्यां कोणाकूय करूंक शकता. हांवें आतां एक्झाम्पल दिलें, बुमरस रेस्टॉरंट इन कांदोली, माराबेला इन मांद्रे, ही शट फॉर 1 मंथ. तेजे मनान येता पळय तशें वयलें, म्हणजे मनान येयलें शट म्हणजे शट. W हॉटेलान तो मनीस धाडटा गेल्या वर्सा, 2 years back. He sends his team of FDA in W Hotel to shut it down. Can you believe it?
Is he gone crazy? Is he in his senses? What he is trying to do? He is trying to show that he is the chief minister. तुमचे भितर जो तर केस्तांव हा मुख्यमंत्री जावपाचे तुमच्या लेवलार झगडा न्हू. तुम्ही दुसऱ्या लोकांक कित्याक त्रास करता? आयज मुख्यमंत्र्याक सांगला हांवें. And my wife also told, and first time she cried, I felt bad that her business is being shut. आयज थिंगा हुई अंजुना आमच्या रेस्टॉरंटान एफडीएचे 8 जाण मनीस येयल्या आनी आमच्या कस्टमरांक भितर येवपाक दिना. हांव वयता थिंगा आतां. We are going to see what is wrong in our restaurant. What are you trying to prove? That my restaurant is wrong, something is wrong inside, food is wrong, some fish is wrong, chicken is wrong, nobody has complained. आमच्या रेस्टॉरंटान म्हाका दिसता कितकेशेच लोक येयल्ले आहा. इवन आमचे मिनिस्टर येयल्ले आहा ऑनलायन बुकिंग करून. They have never complained. I asked today one of the minister, I am not naming him. I said, did you find anything wrong in our food? He said no. Very good food. He told us CM also. So I don't know what is wrong with him. He's going too personal. This cannot be the case. You cannot go personal on somebody. Just because we are in the opposition, you are going personal on us to shut my restaurant. What is wrong with him? I told Chief Minister, I said, you got to find out. He's your minister. We are in the opposition. He just cannot send his team and say, shut the restaurant. Tomorrow he'll send to some other restaurant. Tomorrow he'll send to some other place. म्हणजे गव्हर्नमेंटाच्या कामदाराक जो आमचो सरकाराच्या पगारार जे लोक हा एफडीए नो आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान टाउन एंड कंट्री प्लॅन दे आर बींग मिसयूज्ड. दे आर बींग टोल्ड गो हियर, गो देयर, गो हियर. रातच्या 12 पासून हुंय तांकां जागे धरतात. एक उगडास जाता तेका एक फोन मारता की आपल्याक आतां हे तुवें सकाळी फुडें हें केल्लें जाय म्हणून काम, हेजें इन्स्पेक्शन केल्लें जाय. कितें तें बेकळावपाचो प्रयत्न चालू आहा. आता सांगला ते प्रमाणे बिझनेस आमचे काफेलुडा नाव वी हॅव नेम्ड इट एज पिस्को बाय द बीच अंजुना बागाडेक नाझरी रिसॉर्ट जितली बिझनेस आहा इवन बिफोर मायकल कुड बिकम एन MLA हो जिल्ला ही बिझनेस आमची चालू आसली. सो हांव एकूच विचारूंक सोदता, मायकल जेन्ना बीजेपीन आसलो तेन्ना कितें दुदान नालोलो आसलो? Everything was right, and as soon as he goes in Congress and now he is in opposition, आमचे सगळेच wrong जाता. Why was this not happening when he was in the ruling? That is my only question. ही बिझनेस आमची even before he could become जिल्हा member आमची चालू आसली. Last 20-21 years, 25 years आमची बिझनेस चालू आहा. बीजेपीन आसले तेन्ना सगळे सारखे आसले काय? आणि आता ऑपोजिशनान पडले म्हणटकूच आयज ते आमचे पिस्को बाय द बीच वन ऑफ आवर बेस्ट रेस्टॉरंट्स इन अंजुना तुका वयता जाल्यार बुकिंग करून वचोंक पडटा. दॅट मिन्स दॅट्स द लेवल ऑफ गुड क्लायंटल दॅट वी गेट. ताणें एफडीएचे थंयसर मनीस दवरल्यात आनी आमच्या कस्टमरांक भितर घेयनात म्हळ्यार बंद कर म्हूण सांगता. दिस इज द हायट ऑफ गेटिंग पर्सनल आणि बिझनेसाचेर येवपाचें. आय थिंक दिस इज कंप्लिटली रॉंग. आमच्या सीएमान मिनिस्टर इज मिसयुजिंग his position. And all the FDA officers who are come over there, we are going to file a complaint on them for restraining our clientele to come inside. They are stopping our clientele to come inside. They are telling our clientele that the restaurant is shut. They have no business to come in our restaurant to say that. We have a valid FDA license. We will move the court of law and whatever needs to be done we will do. I don't know that he only that you all should ask him, no? He is not meeting any of the press. तुमका जो कितें धाडटा तो ट्विटर धाडटा वा कितें तरी रिकॉर्डेड मेसेज धाडटा तेका हुंय मुख्यमंत्री जावपाक जाय. आता सगळ्या आमदारांक तो त्रास करूंक सोदता आनी मुख्यमंत्री जावंक सोदता. कसो जातलो लावन? आमी ऑपोजिशनान आहा, तेंच्या सायडीनूच आहा, तेंकाच इसारचे पडटले कोणी तरी. मुख्यमंत्री जावपाक आमकां कित्याक त्रास? आम्ही स्टॉप केला तेका मुख्यमंत्री. आम्ही सीएमाक सांगले की हे चल्ला कितें काय म्हणून. आता आमची 5 बिझनेसांनी तेणी नोटीस काढल्या
5 बिझनेस एस्टॅब्लिशमेंट. एक बिझनेस एस्टॅब्लिशमेंट फ्रायडे येता ते आनी FDA म्हणटा दिस इज रॉंग म्हणटा. आयज येता ते आनी क्लायंटांक स्टॉप करता भायर रावन. हाऊ कॅन दे डू लायक दिस? This is totally, I have never heard of. But when I heard the other day that one of the restaurant in my constituency, which I knew earlier, which I told CM also, 1 month and a born kale, Bumras restaurant, good restaurant. Another restaurant that in Marabella, he shut for 1 month. It is as per his whims and fancies. He thinks something, somebody tells him you shut this place, he shuts that place. Huh? चल्ला कितें? ती राजाशाही जी आसली ती काबार जाली न्हू, तरी चालू आहा. तरी आमचे हे सगळे जे गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स आहा सर, डाऊन द लाईन जितके लोक काम करता, लेडी और मेन जाला तेजेर चौकशी जावची म्हणून तेणें बरें काम केल्लें. SIT घेतल्या. स्वागत केन्ना केलें? आतां SIT फॉर्म जालें केन्ना? तेजी कारवाई चालू आहा न्हू, अरेस्ट कितकेच जाले न्हू. पावराचो मिसयूज करता म्हणटा. तेणे ऑलरेडी मिसयूज केल्लो. पूण FDA ओनली आता आमी हिंगासूर हे सेशनाक येयल्ले आहा. डिलायला इज अ न्यू MLA. शी इज बीइंग कॉल्ड ओवर देर बाय द ऑफिसर्स ऑफ द FDA सेइंग दॅट द ओनर इज रिक्वायर्ड टू साइन. आज तुझे बाकीचे MLAs कित्याक कोणाचे? बाकीचे काँग्रेसचे आमी थिंगा सांगला न्हू, आमी सांगला थिंगा. आय हॅव एक्सप्लेन दॅट द ऑपोजिशन स्पेशली द काँग्रेस पार्टी हॅड टेकन अ डिसिजन. युरी आलेमान म्हाका दिसता स्टेटमेंट केला. इट इज व्हेरी क्लियर दॅट वी विल नॉट गो इन अ 5-star हॉटेल, विच आय ऑल्सो सेड दॅट आमचे बरे असेंब्ली हितून हॉल आहा. आय हॅव स्पोकन इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर ऑल्सो अँड हॅव गिवन माय क्लॅरिटी ऑन that we have a good conference hall, we have dining arrangement over there, tea coffee arrangement, everything is there. Only the caterer or somebody has to come and serve that tea coffee and snacks or whatever is required to be served, and that can be held over there. So here the bill will be huge for 2 days. It is like today and tomorrow. So that amount will go from the secretary legislature, and it is our amount and the taxpayers amount. So we said that we strongly do not agree on that, object to that expenditure which will be done by the secretary legislature. But for the respect of the chair, because I was officiating speaker, I was acting speaker, I was deputy speaker once upon a time, 2.5 years ami kadlele ha. To respect the chair as a leader of opposition, I have come over here because we have to give, once the governor calls us, the speaker calls us, we have to come. And we have done it. And I had also requested our MLAs, we have to come. We'll not attend the session. We'll tell them to have it in the assembly. It should be held in the assembly. We have a good conference hall. So speaker agreed today. I spoke to him. I told him that it should have been held in the assembly. That was this of all the Congress MLAs. सर आणि एक विषय असा म्हणला ते अंगणवाडी स्ट्रायकाक बसला आणि काल ते बरे ना झाले खूप. मंत्र्याक चोड पडला. हांवें काल ट्वीट बसून केलं, मंत्र्याक चोड पडला, कोणाचे रेस्टॉरंट वचून बंद करपाक 8 ऑफिसर धाडला खंय आतां आमच्या रेस्टॉरंटात. तशें ते खूब जाणांक आनीक त्रास चालू आहा तेजे. पूण मंत्र्याक काय पडोंक ना. थिंगा अंगणवाडीचे जे टिचर्स हे आहा, जे स्टाफ आहा, ते थिंगा उपाशी पडल्या. ते कितें आहा न्हू, केन्ना देव वयरसून पळयता आनी रायट टायमार जे कितें देव धाडपाक जाय ते धाडटा. So we will wait. We have faith in God. देवाचेर फेथ आहा. आनी काय म्हणूंक शकना, कित्याक ही थिंग्स ही इज अबाव गॉड, ही थिंग्स ही इज अबाव चीफ मिनिस्टर. आतां सद्याक जे चालू आहा गोंयान, जे हे चालू आहा, हे राजकारण जे चालू आहा, ही थिंग्स आपूण मुख्यमंत्र्याचे वयर आहा म्हणून, आनी तो कितेंय करूंक शकता म्हणून, आनी कोणूच ताका स्टॉप करूंक शकना. मुख्यमंत्री कित्याक इंटरफियर जायना जाल्यार ताका आमी सांगलें इंटरफियर जा म्हणून. वी हॅव टोल्ड हिम दॅट ही नीड्स टू टेक कॉग्निझन्स ऑफ दिस. सर हे सगळे जाता पळय तुमची काँग्रेस पार्टी कितली स्टँड आहा तुमची वांगडा? हे म्हाजे ओन पर्सनल बॅटल. दिस इज माय बिझनेस. इफ इट कम्स टू जनरल लायक अंगणवाडी टीचर्स, Congress party is the staff of Anganwadi. Congress party is behind the staff of Anganwadi. All Congress. That is my personal business. We will handle it. We'll go to the court. We'll take all measures.
But as a government, I told Chief Minister, it is not right on part of the government officers and part of the government minister of your government to act like that. He is acting one-sided. He is acting to target me, to tarnish us, to shut all my businesses. हे केन्ना जावंकूच शकना की एक मनशाचेर 6 जाग्यार 5 जाग्याचेर आता इन्स्पेक्शन जाले आनीक आयज लेटर येयला उरलेल्या जाग्याचेर म्हणजे ऑल माय बिझनेसीस आनीक उरल्या न्हू 7-8 आनीक उरल्या सो तेजेरूय तो आता लेटरां धाडपाचो सो ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप देर ही इज गोइंग टू सेंड लेटर्स टू ऑल सो अशें केन्नाच कोणाक जावंक ना की ही रिसिव्ड इन्स्पेक्शन नोटिसीस ऑर शोकॉज नोटिसीस टू ऑल हीज बिझनेसीस आता मानूंक शकता एक कडेन आनी कंप्लेनंट कोण कंप्लेनंट इज द मिनिस्टर बिकॉज द लेटर इज एड्रेस टू OSD टू द मिनिस्टर Why only you had been targeted? that I cannot you have to ask him no so you'll have to take his appointment तो and you मेळ्ळा ask- आमकां तुम्ही विचारा